हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आज फ्रेश ब्लॉग आपण मानक स्वागत। तबे देखंतु ये हमर भेजी बाइगण ए भेजी बाइगण रे आज हम गोटे रेसिपी बनैबा। चलंतु एबे काटिबा। देखंतु ये गोटे आलू गोटे बाइगण ये टमाटो एबे सब तक आमे काटिबा। आगो ये भेजी बाइगण ता काटी दवा। देखंतु ये भेजी बाइगण आम दी फाला करके सब तो बाइगण ये प्रोसेसिंग रे आम काटी दवा। काटिकी पानी रे पकेबा। एबे देखंतु ये भेजी बाइगण कटा सरी गला ताको धोईकी आम थाली ताको छानी दवा। ए देखंतु बाइगण ताको आम धोईकी छानी देले। एबे आलू काटिबा। आलू रा आम चोपा छड़े दवा। ए देखंतु आलू के आम एंती टिकी टिकी करी काटिबा। ए देखंतु आलू पिन छोट छोट करी काटिले। एबे देखंतु आलू गोटा आम सरी गला। एबे बाइगण काटिबा। बाइगण भी आम छोट छोट करी काटिबा। देखंतु बाइगण आम छोट छोट करी काटिबा। एबे देखंतु ये हमर बाइगण कटा भी सरी गला। एबे चलंतु ए टमाटो काटिबा। ए टमाटो भी हम छोट छोट करके ता काटी के थाली रखिबा। एबे देखंतु ये हमर सब कटा कटी सरी गला। एबे चलंतु जीरा सोरस बाटिबा। एबे देखंतु जीरा सोरिष सुकिला लंका एबे ताऊ ग्राइंडिंग जार दे दवा। एबे पानी देकी हम ग्राइंडिंग करके आने हारी। एबे देखंतु जीरा सोरस ग्राइंडिंग करके आइले हारी। एबे चलंतु गैस लगेकी करेई बसेबा। एबे देखंतु हम गैस लगेकी करेई बसई देले। चलंतु एबे रिफाइन तेल पकेबा। एबे चलंतु तो भेजी बाइगण काटी थिले ए भेजी बाइगण ए करेई रे पकेई देबा। ए भेजी बाइगण को हम तेल रे पूरा भलसे दिके भाजी दबा। तारे तेल रे पूरा भलसे भाजिबा। एबे देखंतु ए बाइगण हमर पूरा भाजी हे गलानी। चलंतु एबे काढी दबा। एबे थाली के हम काढी दबा। चलंतु हम सब तक भेजी बाइगण काढी देले। एबे चलंतु ए तेल रे सुकिला लंका पकेबा। सुकिला लंका गोटे पकेई देले। सोरिष अल्प पकेबा। जो सोरिष फुटी गलानी। एबे जो आलू बाइगण रखीते काटिकी ए आलू बाइगण एबे छाणी की पकेई दबा। एथरे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ସବୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲରେ ପୁରା ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଭାଜିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଢାଳି ଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ବିଛୁଳେଇକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଏବେ ୟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାକୁ ଏ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ସେଟାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଏଟା ପୁରା ଭଲସେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। এটা 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଣୁନ କ'ଣ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଜି ବନେଇଛ? ଆଉ କିଛି ବନେଇନ? କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ବନେଇଛ? ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ। ଓ ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ ଆଜି ବନେଇଛ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଷୁନା ଭାତ। ଇଏ ସିନା କ'ଣ ମୁଗ ଡାଲି? ହରଡ଼ ଡାଲି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲି କରିଦେଇଛ। ତମେ ତ ମୁଗ ଡାଲିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ହରଡ଼ ଡାଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ ଆଉ ଇଏ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ଟିକେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଣି ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଆଜି ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଏ ଡାଲି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭାତରେ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି ଭାତ ଖାଉନି। ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭେଜି ବାଇଗଣ ରାଇ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍।